arrive le mois de juin, dès qu'on a reçu les carnets de notes, on passe censé, c'est bien, mais une bonne paire de calottes. De la part d'un papa furieux parce qu'on n'est pas le premier de la classe. Moi je trouve que c'est dégueulasse, à chaque trimestre il faut faire mieux. Mais après tout je m'en fous, je me dis, voilà 2 mois et demi de vacances pendant lesquels on se définit les punitions, l'histoire de France, les règles de grammaire, les... Una vez hemos puesto las hebillas en esta posición, con la parte de la goma hacia arriba y dejando uno de los huecos de la hebilla libre, el que da también a la parte de arriba, si tenemos como parte de arriba la tela esta que es como polar, ya podemos agarrar perfectamente la hamaca a las patas de la silla o en este caso de la mesa. El lado de la goma tiene 2 lados, uno de velcro y otro de goma. El lado de la goma antideslizante es el que va a quedar pegando a la pata. De tal modo que nosotros giramos la goma sobre la pata. Voy a ponerlo un poquito por aquí. Encajaríamos la tira dentro de la hebilla y cerraríamos fuerte con el velcro, ¿vale? Entonces el velcro haría de cierre, pero la goma haría de antideslizante en la hamaca. Repito, en su sitio, cogemos la tira, la metemos en el velcro, la colocamos más o menos que quede esquinada con la mesa y cerramos fuerte para que no se nos caiga el gato. Et quand arrive le mois d'août, on doit partir en colonie. On fait les valises et on roule, on prend le car pour l'Italie. Déjà là ça commence très fort, on a tous le mal des... Y ya tenemos lista la hamaca debajo de la mesa. Tout le voyage au détour du moindre virage, à l'arrivée on oublie tout. La monitrice est vachement bonne, mais la cantine, c'est pas le Pérou. Je dirais même qu'on nous empoisonne. Des randonnées pendant 3 semaines et les pieds parsemés d'ampoules. Les courbatures...